Turn in your Bibles to 1 John chapter 2. I feel like we've experienced what this passage talks about in 1 John 2. Siento que experimentamos lo que habla en este pasaje en Primera de Juan. John says, I write to you, dear children, Juan dice, escribo a ustedes, queridos hijos, because your sins have been forgiven on account of his name. porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Who's had their sins forgiven? ¿Quiénes han sido perdonados aquí? All the children of God. Amén. Todos los hijos de Dios. I write to you, fathers, Les escribo a ustedes, padres, because you have known him who is from the beginning. porque han conocido al que es desde el principio. I write to you, young men, Les escribo a ustedes, jóvenes, because you have overcome the evil one. porque han vencido al maligno. I write to you, dear children, Les he escrito a ustedes y queridos hijos, because you have known the Father. porque han conocido al Padre. I write to you, fathers, Les he escrito a ustedes, padres, because you have known him who is from the beginning. porque han conocido al que es desde el principio. I write to you, young men, Les he escrito a ustedes, jóvenes, because you are strong, porque son fuertes and the word of God lives in you, y la palabra de Dios permanece en ustedes and you have overcome the evil one. y han vencido al maligno. I feel like we've had the little children preach to us today in the video that we had. Siento que los pequeños nos predicaron en el video que acabamos de ver. And we're very proud of their memorizing verses and being a part of VBS. Y estamos muy orgullosos de que ellos pudieran memorizar sus versículos y participar en el VBS. We've had one of my favorite young men preach to us already and share the gospel. Y tuvimos a uno de mis jóvenes favoritos predicar el Evangelio. In the communion time. And now the old guy, okay? En el tiempo de la comunión y ahora el viejo. And I lied to first service and said that because we'd had two good sermons already, they'd have a short sermon. Y le mentí al primer servicio que como ya habían tenido dos sermones muy buenos, que iban a tener un sermón muy corto. I'll try to be more honest this time. Trataré de ser más honesto esta vez. Happy Father's Day to you. Feliz Día del Padre a todos ustedes. Fathers are important. Los padres son importantes. As a matter of fact, they're very, very important. De hecho, son muy, muy importantes. The Bible tells us that we are to honor our father and mother. La Biblia nos dice que debemos honrar a nuestro padre y a, nuestra madre. That's one of the 10 Commandments. Y es uno de los 10 mandamientos. Which one of the 10 Commandments is it in order? Do you guys know? Little ¿Y test cuál here. es el orden de ese mandamiento? I just gave you a ¿Saben? hint. Les di una idea. Yeah, there's 3. Hay No 3. God but our God. No hay otro Dios más que Don't nuestro misuse Dios. his name. No usen el nombre de Dios en vano. No idols. No tener ídolos. Remember the... Recuerden Okay. el día de reposo. And number 5, honor your father and your mother. Y de allí honren a su madre y a su padre. In some versions it says, honor your father and mother that it may go well with you. En algunos textos dice, honren a su padre y a su madre para que les vaya bien. And that you may live a long time in the good land the Lord has given you. Y que puedan vivir un largo tiempo en la tierra que Dios les ha dado. Every once in a while when they do that passage from 1st or 2nd Chronicles, which talks about, you know, if you will repent, I'll heal your land. De vez en cuando recordamos ese texto en Primera o Segunda de Crónicas donde habla que si se arrepintieran yo sanaré la tierra. In the 10 Commandments, God is saying if we will honor our parents, Y en los 10 mandamientos dice si honramos a nuestros padres, we'll live a long time in this good land He has given us. viviremos una larga vida en esta buena tierra que Dios nos And ha it is dado. a good land, isn't it? Y si es una buena tierra, I mean, ¿verdad? people are trying to come in here. La gente That's está tratando de entrar aquí, It's a great de place to llegar. be.
Es un buen lugar de estar. We are blessed to live here. Estamos bendecidos de vivir aquí. But we need to take care of the responsibilities God gave us in this good land Pero debemos cuidar las responsabilidades que Dios nos dio en esta buena tierra so we can go on living in it as a good land. para que podamos seguir viviendo en ella. And that starts by honoring our parents. Y empieza con honrar a nuestros padres. Now, we're going to talk about fathers today Entonces vamos a hablar de los papás ahora, because you moms have already had your day, porque okay? ustedes madres ya tuvieron su día. As a matter of fact, in the U.S., we recognize Mother's Day De hecho, en los Estados Unidos reconocemos el Día de la Madre 60 years before we got around to recognizing Father's Day. por 60 años antes de que reconociéramos a los papás. So you've had your day 60 years already, Así que ya tuvieron su día por 60 años and we're going to have a day for dads. y vamos a tener un día para los papás. Okay, keep going. if Freddie were here, he would be quizzing you, right? Si Freddy estuviera aquí, les estuviera haciendo un examen, I'm a whole lot nicer than Freddie is. pero soy mucho más amable que Freddy. So I'm going to tell you what he preached last week, okay? Pero les voy a decir qué es lo que predicó la semana pasada. He said that he was a prodigal son. You remember that, don't you? Él dijo que él era un hijo pródigo. What is a prodigal, by the way? ¿Y qué es un hijo pródigo? Someone who is wasteful. Okay, Alguien que exactly. desperdicia. Yeah, so a prodigal son wastes his relationship with the father, right? Y el hijo pródigo desperdició su relación con el padre. So while Freddie was living in sin, he was wasting the opportunity of serving God. Mientras Freddy estaba perdiendo el tiempo en el pecado, estaba Ah. desperdiciando el tiempo que le quedaba And- con Dios. And the blessings that come from that. Y las bendiciones que vienen a través de eso. And we're going to circle back to that story at the end of the message, all right? Y vamos a regresar a esa historia al final del sermón. Because it's a wonderful story where the father receives the prodigal back, right? Porque es una gran historia donde el padre recibe al hijo pródigo. de And nuevo. every one of us has been a prodigal, a sinner at some point, Y creo que cada uno de nosotros ha sido In- un hijo pródigo in en need of pecado, forgiveness. Yeah. con necesidad de que lo perdonen. All right. So, what does it mean to honor your father? Entonces, Say, ¿qué significa honrar a tu padre? what does the word honor mean? ¿Qué significa la palabra honrar? Okay, it's your turn. What does honor? Es el turno de ustedes. Respect. Respeto, Obedience. obediencia. Yeah, Paul said, children, obey your parents, Sí. right? Si In- Pablo dijo obedezcan in a the sus Lord. padres, What does respect mean? You said ¿qué you should significa respect your respetar? parents. dijiste debemos respetar a nuestros padres. I know Randy has a grandson that's almost as big as he is, and he keeps reminding Matthew that he can still beat Matthew up if he has to, okay? Yo sé que Randy tiene un nieto que está casi igual de grande que en él, pero le sigue acordando que todavía le puede dar una paliza si lo prueba. What is respect? Así que, ¿qué es respeto? What is respect? Respeto para mí es, sin importar que nuestro padre o quien sea esté, nosotros siempre debemos estar con nuestro respeto en alto. Que él sea mi padre y yo no esté juntamente con él, no tengo que hacerlo mal hecho dependiendo que él esté o no esté para hacerlo mal hecho. So for him, he says respect is that whether his father is there or not, that he will always do what's right. Yeah, that's exactly right. Yeah, go ahead, sister. About like an attitude to like respect is about an attitude, like he was kind of saying. It doesn't really matter if they're there or not. You're respecting the idea of them and what it is that they stand for and what they taught you. En- Ella dice que más bien piensa que es una actitud de que estén los padres o no, tú siempre vas a honrar a tu padre comportando de cómo ellos te criaron, Yeah. mostrando reverencia a eso. Yeah, in a minute we're going to talk about some fathers that are not the kind of men they should be. Y en un momento vamos a hablar acerca de uno de los padres que no son el tipo de padre hombre que deberían de ser. You know, some are abusive and Algunos son abusivos,
not involved, y no involucrados, don't support their families. no apoyan a sus familias. And we'll talk about honoring even them because God commands us to honor our parents. Y vamos a hablar acerca de honrarlos aún a ellos porque Dios nos manda a honrarlos. I was amazed after first service the number of people who came and said what great fathers they had. Estaba asombrado de ver la cantidad de personas en el primer servicio que llegaron y dijeron qué grandes padres ellos tenían. And every one of them said, I grew up in the church and Dad was a elder, or Dad was a deacon, or Cada Dad was uno a de believer. ellos dijo de que habían crecido en iglesia y que su padre había sido un elder, un diácono, un anciano. So that's what the word means in both the Hebrew and the Greek, Y eso es lo que significa la palabra en hebreo y en griego, is that we treat our father as worthy of our respect, que tratemos a nuestro padre como digno de nuestro if, respeto, if for no other reason because God says so. por ninguna otra razón más que Dios lo manda así. And because it will be good for Y us porque va a ser bueno para nosotros to honor our parents. honrar a nuestros padres. So I want us to see that this is a primary relationship. Entonces quiero que vean que esta es una relación primaria. God formed the first man, Adam, from the dust of the ground Dios formó al primer hombre, Adán, de la tierra and breathed into his nostrils the breath of life. y respiró en él el soplo de vida. And when I pictured that, I usually think of him making somebody big and strong and muscular and full-grown like Thomas, okay? Entonces, cuando yo imagino eso, yo imagino que él está criando a alguien grande y fuerte como Tomás. So he makes Thomas from the dust of the ground and breathes into his nostrils, and he stands up, and he's this big, strong guy already. Entonces crea a Tomás, le da soplo de vida y él se para y ya es un gran hombre fuerte. But I wonder if that's really the way it was. Pero me pregunto a veces si así realmente fue. Because every one of us starts as a little helpless baby, right? Porque cada uno de nosotros empezamos como un bebé. We don't know how to be men Nosotros no sabemos cómo ser hombres, unless somebody teaches us how to be men. al menos que alguien nos enseñe cómo ser. We got a big problem with our world today of young men that have no one to teach them how to be men. Y tenemos un gran problema en el mundo de ahora, donde los chicos no tienen a un hombre que les muestre y les enseñe cómo ser un hombre de verdad. We have a crisis of fatherhood, Tenemos una crisis de paternidad and we have a crisis of masculinity. y tenemos una crisis de la masculinidad. We know that there is a toxic masculinity. They talk about that. Sabemos que hay una masculinidad que es tóxica y hablan de ello, But there is the opposite problem of fathers just being not involved in their children's lives. pero también hay otro tipo donde el padre simplemente no está allí, no está involucrado en la vida de sus hijos. So this is the gospel according to Scott about creation, okay? Entonces este es el evangelio de acuerdo a Scott en cuanto a la creación. And I think there is some biblical basis for it. Y creo que sí hay algo de base bíblica, Because in the genealogy of Jesus in Luke 3, porque en la genealogía de Jesús en Lucas 3, it starts with Jesus, but it goes all the way back. empieza con Jesús, pero se regresa hasta, And then it says, Enos was the son of Seth, dice, Enos era el hijo de Set, and Seth was the son of Adam, y Set el hijo de Adán, and Adam was the son of God. Adam was the son y of Adán God. era el hijo de Dios. So that's what I mean when I say this father-son relationship is primary. Entonces a eso me refiero cuando digo que esta relación de padre e hijo es primaria. God knew that for Adam to be a man, he needed a father. Dios sabía que para que Adán fuera un hombre, él necesitaba a un padre. We have some canaries, a bunch of canaries in a cage at home. Nosotros tenemos varios canarios en una jaula en nuestra casa And they are born with natural instincts. y ellos se dejan ir por sus instintos naturales. Nobody has to teach that bird how to build a nest Nadie le tiene que enseñar a ese pájaro cómo construir un nido or how to lay eggs o cómo poner sus huevitos or to feed those little mouse, and the birds open and come out of
the eggs. o cómo darles de comer a esos pajaritos. Nobody has to teach them how to fly. Nadie les enseña cómo volar. About 3 days ago, we saw our first hummingbird up in the tree. Y hace 3 días vimos a nuestro primer, ¿cómo se llaman esos pajaritos? Colibrí, ya. And yesterday we saw, I think it was our first goldfinch kind of coming in. And that one I don't even know what that's Well, in Spanish. yellowbird. Yellowbird, okay. All right. Ayer vimos a nuestro primer pajarito amarillo. The thing is, they fly all the way to South America and back, and nobody really teaches them how to do that. God La teaches cosa them. es que vuelan hasta el sur de América y regresan, But hey, pero nadie les enseña. I can't find my way to Walmart unless somebody shows me how to do it, you Yo know? ni siquiera puedo encontrar mi camino a Walmart, al menos que alguien me diga. Somebody has to teach us humans how to be human, right? Alguien tiene que enseñarnos a nosotros, los humanos, cómo ser humanos. How to be a good man, Cómo ser un buen hombre. how to be a good husband, Cómo ser un buen esposo. what it means to love a woman, Lo que significa amar a una mujer. what it means to love a child, Lo que significa amar a un niño. what proper discipline it is, Lo que la disciplina apropiada es. how to make a living, Cómo ganarse la how vida. to read the Bible, Cómo leer la Biblia. how to say a prayer. Cómo decir una oración. I believe God taught Adam all of those things. Y yo creo que Dios le enseñó a Adán That he was todas a esas cosas. True father to him. Y él fue un verdadero padre para And él. so we also have God as our father, Entonces nosotros ¿Sí? también tenemos a Dios como nuestro Padre and we are to love our father with all y of our debemos hearts amar a nuestro and Padre con souls todo nuestro corazón y toda and nuestra alma, and mind and strength. toda nuestra mente y nuestra fuerza. And as a part Y- of loving God, Como parte de amar a Dios, we are commanded to honor our fathers. somos mandados a honrar a nuestros padres. How many had fathers who were good teachers? You know, you may not, maybe I shouldn't even ask people to raise their hands. Some do and some don't, right? ¿Cuántos tuvieron padres que fueron buenos maestros? But God really wants us fathers to be teachers for our children. Pero Dios realmente quiere que nosotros, los padres, seamos buenos maestros para nuestros hijos. I noticed this for the first time this week when I was looking in Exodus 20. Me di cuenta de esto por la primera vez cuando estaba viendo en Éxodo 20. We have some people here who are in both services, so this is some extra for those who came to the first one. Tenemos algunas personas que estuvieron en los dos servicios, entonces esto es un poquito extra para aquellos que estuvieron en el primero. So the first 3 commandments are relationship with God, right? Entonces, los primeros 3 mandamientos son una relación con Dios, No other God but God. no otro Dios más que Dios. No images. No te harás de imágenes o ídolos Don't misuse his name. y no usar su nombre en vano. And probably the 4th one too. Remember the Sabbath day and keep it holy, right? Tal vez el cuarto que dice que recordemos el día de reposo y hacerlo santo. And then he starts some commandments about how we treat each other. Y de ahí empiezan los mandamientos acerca de cómo nos tratamos uno a otro. We call them the moral commandments. Los llamamos los mandamientos de la moral. What I had never noticed before Lo que no me había dado cuenta antes, is that the first moral commandment que el primer mandamiento moral is to honor your father and your mother. es honrar a tu madre y a tu padre. And after he gives us that, Y después de que nos da eso, he has do not kill, él tiene no maten, do not steal, no roben, do not commit adultery, no cometan adulterio, don't be greedy, no sean egoístas, don't use bad words. no usen malas palabras. All of those things that a father is supposed to teach his children, right? Todas esas cosas que un padre debe enseñarle a sus hijos. So I think that first moral commandment, honor your parents, Así que pienso que ese primer mandamiento moral, honra a tus padres, is sort of foundational for all the others. en realidad es muy fundamental. So we need to work on being good teachers as Así parents. que debemos trabajar en ser buenos maestros como And padres especially as fathers. y especialmente como papás.
want to honor our fathers in what we think, Queremos honrar a nuestros padres como de cómo pensamos. and some of us have to be real careful about what we think about our fathers. Algunos de nosotros debemos de tener mucho cuidado de lo que pensamos de nuestros padres. You can think bad thoughts, Puedes pensar malos pensamientos and you can remember the terrible y things, puedes recordar las cosas terribles, or you can do what the Bible o says puedes hacer lo que dice la Biblia and take your thoughts captive y tomar cautivo tus pensamientos and point them in a productive direction. y apuntarlos en una dirección productiva. What we think about them, Lo que pensamos de ellos, we pray for them, oramos por ellos, the words we speak about our las parents, palabras que hablamos acerca de nuestros padres and what we do for them. y lo que hacemos por ellos. Because in the New Testament especially, Porque en el Nuevo Testamento especialmente, when Jesus says to us, honor your parents, cuando Jesús nos dice honra a tus padres, a big part of what he means is taking care of them. una gran parte de lo que él está tratando de decir es que cuidemos de ellos. There were some Pharisees who said to their parents, what I was supposed to give to you, Hay algunos fariseos que dicen lo que debía darte a ti, I have given that as a gift to God. he dado eso como un regalo a Dios. And Jesus said that those guys were sinners, basically. Y Jesús dijo que esos eran pecadores. They were ignoring God's command to honor the parents and take care of them. Estaban ignorando el mandamiento de Dios de cuidar a sus padres. We are in that stage of life where we're kind of, what they call sandwich. Estamos en Family ese now. tiempo en nuestra vida donde somos como un sándwich, Which means that we're taking care of our children, lo cual significa que estamos cuidando de nuestros hijos and our parents have moved back into our house. y a nuestros padres que han regresado a nuestras casas. And that brings its own set of challenges. Y eso folks. trae sus propias dificultades. But what we have to remember is it is a privilege to take care of our parents. Pero lo que debemos recordar es que es un privilegio cuidar de nuestros padres. And it is. Y lo es. My dad is almost 92 years old. Mi papá tiene casi 92 años. And so I have to leave work and take him to the doctor. Y debo dejar el trabajo para llevarlo al doctor. That's a challenge. It Es really una is. dificultad. Spent half a day doing that the other day. Pasé casi medio día haciendo eso. And I worry about him walking because he's not as steady on his feet as he used to be. Y me preocupo de cuando camina porque no está tan fuerte como lo era antes. And I'm afraid he's going to fall, and so somebody needs to be around. Y You know? tambalea y me da miedo de que se va a caer y que nadie va a estar ahí para ayudarlo. Our mother is really at the point where we cannot leave her alone at home, okay? Y mi madre está en un punto donde realmente no la podemos dejar sola en casa. And I'm thinking, I'm 65 years old, and here I am taking care of my own parents. Y You know? estoy pensando, yo tengo 65 años y aquí estoy cuidando de mis So I padres. have to take my thoughts captive. Entonces tengo que tomar mis say, pensamientos Scott, cautivo remember, y debo decir, Scott, recuerda, your daddy left work to take you to the doctor. tu papá dejaba el trabajo para llevarte al doctor And he did. y lo hizo. Your daddy taught you how to walk and to ride a bicycle. Tu papá te enseñó cómo caminar y cómo andar en bicicleta. And he stayed home to take care of you when he probably would have wanted to be some other places. Y se quedó en casa para cuidarte cuando a veces él hubiera preferido estar en otras partes. And remember that God tells you this is a blessing to be able to do Y this. recuerda que Dios te dice que esta es una bendición. And it really is. Y realmente lo es. I said that we have a crisis of fatherhood in our nation. Y dije que tenemos una crisis de paternidad en nuestra nación, gracias. My father was involved in my life as much as he could reasonably be. Mi padre estuvo involucrado en mi vida lo mejor que pudo razonablemente. But there are a lot of children now who don't have fathers. Pero hay muchos hijos ahorita que no tienen padres. They have men who made their mother pregnant. Tuvieron un hombre que embarazó a su mamá. And I don't want to be gross about it, but that's the reality. They have men who made their mother pregnant, and that was sort of the end of the relationship. Y no quiero ser asqueroso al respecto, pero en realidad eso así es como es. Embarazaron a su mamá y eso fue el final de su relación. And that's not being a man. Y eso no es ser hombre.
That's not what masculinity is. Eso no es lo que significa la masculinidad. I did some research this week, Hice un poco de búsqueda esta semana from the census and from del censo the health department, y del Departamento de Salud, and I learned some really scary things. y aprendí algunas cosas que dan miedo. How many of you were alive in 1960? ¿Cuántos estuvieron vivos en 1960? Several of us. Varios. It was a generation ago, basically. All right. Era hace una generación. From 1960 Desde el 1960 to 2020 hasta el 2020 is 60 years. See? son alrededor de 60 años. In that period of time, Y en ese tiempo, and this is shameful for me because this is in my generation, y esto me da vergüenza a mí porque viene de parte de mi generación, comparing 1960 to 2020. comparando 1960 al Listen to 2020, this because it's scary. oigan esto porque da miedo. In 2020, En el 2020 there are 5 times as many single-parent households as there were. hay 5 veces más hogares donde hay un solo padre. For every one child that was living with just one parent in 1960, Por cada hijo que estaba viviendo con un solo padre en 1960, there are now 5. ahora hay 5. And in that same period of time, the average marriage age Y en ese mismo tiempo, la cantidad de edad para has casarse has gone from 21 for men se fue de 21 para hombre and 20 for women y 20 para mujer to 30 for men a 30 para los hombres and 28 for women. y 28 para las And mujeres. if you go out there and talk to the marriageable generation, Y si hablas afuera con la generación que está por casarse, a lot of them are going to tell you they don't really intend to get married. muchos te van a decir que no piensan casarse. In the book of Hebrews, we are told En el libro de Hebreos se nos dice that marriage is an honorable thing, que el matrimonio es algo honorable, but adulterers and adulteresses God will judge. pero los adúlteros Dios los va a juzgar. We live in a society that unfortunately doesn't honor marriage like Y it vivimos en should. una sociedad donde realmente no honran el matrimonio. And that's on our shoulders, my generation's shoulders, Y right? eso está sobre los hombros de mi generación. Maybe we weren't the kinds of fathers and mothers and husbands and wives that we should have been. Tal vez no fuimos el tipo de padres, madres, esposas, esposos que debimos ser. This is absolutely frightening. Y esto da mucho miedo. Approximately 65% of children now grow up with just one parent in the household. Aproximadamente el 65% de los niños crecen con un solo papá en el hogar. That's true in many communities. Y eso es verdad en muchas And comunidades. in some communities, it's close to 90%. Y en algunas comunidades está cerca del 90%. There are terrible things that happen when there's no father in the Hay house. cosas terribles que suceden cuando los padres no están presentes, No father figure in the house. cuando no hay una figura paterna en el hogar. So I pulled this out of Psychology Today. Entonces saqué esto de una página de psicología And I pulled Psychology Today because it's not a Christian publication. y lo saqué de un recurso de psicología porque no tiene nada que ver con valores cristianos. It's not even a conservative publication. No es una publicación conservativa. So when I share these things with you, it's coming from a publication that doesn't share our Christian worldview. Entonces, cuando comparto esto viene de una publicación que no comparte nuestros valores ni nuestros principios. And yet it says the results of father absence on children Pero aún así dice que los resultados de la ausencia de un padre en nuestros hijos are nothing short of disastrous. son nada lejos de un desastre. And it gives us these examples. Y nos da estos ejemplos. On the average, Por lo regular, when children grow up without a father in the home, cuando los hijos crecen sin una figura paterna en la casa, they report feeling abandoned, reportan sentirse abandonados and they have problems with self-image. y tienen problemas con su propia imagen. They are more
prone to have problems with friendships y tienen más problemas en tener relaciones o and amistades, developing long-term friendships. en desarrollar amistades o relaciones de largo plazo. Do you like numbers? ¿Te gustan los números? Poor academic performance. Poor Pobre, school pobre, performance. pobre habilidad académica. 71% of high school dropouts grow up in a house without a father. 71% de los que se salen del bachillerato son niños que han crecido sin una figura paterna en la casa. Here's another one, violent crime. Aquí hay otro, el crimen violento. 85% 85% of the men in prison grew up without a father. de los hombres en their prisión home. crecieron sin un padre en el hogar. Man, this tells you in part, when we look at the church, Entonces, en parte, te dice que cuando vemos a la iglesia, what a difference even that a godly mother can make who pulls their children by herself out of that situation. que la diferencia que puede ser una mujer de Dios que jala a sus hijos ella sola. Here's another one. Promiscuity in teen pregnancy. Aquí hay otra, la promiscuidad y los embarazos en la adolescencia. Children grow up without a father in the house Esos niños que crecieron sin un padre en el hogar are much more likely to have sex before the age of 16, tienen más probabilidades de tener relaciones antes de la edad de 16 to become teenage parents, y convertirse en padres adolescentes, to have sexually transmitted diseases, de tener enfermedades transmitidas sexualmente and for young women to have this unhealthy hunger for men. y que las chicas jóvenes tengan un deseo no saludable por los hombres, So that they're more likely to be exploited by mean lo men. cual lleva a que sean explotadas más por hombres. You know that goes on, don't you? Y sabes que eso sigue. You know, a big problem with the border we have right now is Y un gran problema que tenemos con a tremendous la sex slave frontera trade that's coming up from there. es que hay una tremenda organización en cuanto a la esclavitud de sexo. Yeah, bad men go preying on those young girls, basically. Hombres malos van y agarran a estas niñas. They're more likely to have problems with drugs and alcohol. Tienen más probabilidades de tener problemas de drogas y uso del alcohol, Homelessness. de no tener dónde vivir. 90% of runaway children have no father in their home. 90% de los hijos que se escapan de sus casas no han tenido un padre en casa. Here's another one for you guys. Aquí hay otro para ustedes. My son was a handful when I was raising him, okay? Mi hijo fue bastante difícil cuando lo estaba criando. So one day he decided he was going to run away. Y un día decidió que se iba a escapar. And he went to the back door with his backpack on, his Game Boy and all that kind of stuff. Y se fue por la puerta trasera con su mochila y su Game Boy. So we decided we'll just let him go. Y decidimos, ok, lo vamos We a knew where dejar he was ir. going, Ya okay? sabíamos dónde iba a ir. So he started out there and I said, whoa, just a minute. Entonces empezaba a salir y dijo, wow, esperen un momento. I said, that's my Game Boy. Yo le dije, ese es mi juego, le dijo. And he started out there and I said, whoa, just a minute, that's my backpack. Y otra cosa, esa mochila es mía. And then he started out the door and I said, whoa, just a minute. Espera un momento también. Those are my clothes on your back. Esa es mi ropa que tienes puesta. Needless to say, he didn't go that time. Y por no extenderlo más, no se fue, ¿sabes? Doesn't mean he didn't try it some other times. Pero no significa que no lo trató en otras ocasiones. Abuse. El abuso. Preschoolers not living with both their parents are 40 times more likely to be sexually abused. Los niños preescolares que no están viviendo con los dos padres en el hogar tienen el 40% de probabilidades de ser abusados sexualmente. And we could go on and on. Y podríamos seguir, But I think you understand. pero creo que entienden. And here's the thing. Y aquí está la cosa. It's easy to talk about all the troubles, right? Es fácil hablar de todas las dificultades, But what do we do about it? pero ¿qué hacemos con ello? I've been guilty of preaching lots of times and just talking about the word.
Y soy culpable de predicar acerca de la palabra mucho and not then saying, but here's what we can do to make things better. y no decir después, pero aquí hay algo que podemos hacer. And it's not an easy problem, is it? Y no es un problema fácil. It's not going to be fixed just like that. No se va a arreglar así nada más. We know some things that will not work. Sabemos algunas cosas que no van a funcionar. Let me just say this. Déjenme decir esto. Better policemen are not going to fix the problem. Mejores policías no van a arreglar la situación. We look at the violence in our city, and policemen are not going to fix that problem. Vemos la violencia en nuestra ciudad y los policías no van a arreglar ese problema. Because policemen just treat the symptoms, right? Porque los policías solo tratan con los síntomas. They can take your gun away from you and they can put you in jail. Pueden quitarte la pistola y meterte en la cárcel. What we need is somebody who teaches them what a gun is really for and not to go to jail in the first place. Lo que necesitamos es alguien que les enseñe para qué realmente es una pistola y cómo no ir a la cárcel en primer lugar. It's not the job of policemen to do. No es el trabajo de los And we policías. support our policemen. Y apoyamos a nuestros policías. It's not the job of the schools. No es el trabajo de las escuelas. My generation, Yo, mi generación, I am sure that in some ways we are guilty of abandoning our children to the schools. estoy más que seguro que somos culpables de abandonar a nuestros hijos a las escuelas. We put them on the bus and we sent them off. Los ponemos en el bus, los mandamos. Think about how is this going to work? Piénsenlo, ¿cómo va a trabajar esto? You got 500 16, 17, 18-year-old kids in one place, right? Tenemos 500 niños de 16, 17, 18 posiblemente en un solo lugar, With all hormones and everything that's going on. con las hormonas y todo lo que está Usually not enough pasando. adults. Y usualmente no suficientes adultos. And we decided that that's where they're going to get their breakfast. Y decidimos que ahí es donde van a obtener And su where they're going to desayuno, get their lunch. donde van a obtener su lunch And their dinner. y su cena, And where they're going to learn about sex. donde van a aprender acerca del sexo. They introduced sex education classes Y when I was in entonces school. introdujeron las clases de sexualidad. Boy, I hope they didn't have to. Ojalá no hubieran tenido I que hope children were hacerlo. learning where they were supposed to about that. I'm Hubiera afraid that maybe querido some of them weren't. Que los niños hubieran aprendido donde tenían que haberlo aprendido. And we let them teach morals. Y los dejamos enseñar moral. Catherine and I were at a school board meeting earlier this week. Estuvimos en una junta de escuela en esta semana. And fortunately, there were a lot of people there. That's a good thing. Y afortunadamente había mucha gente. And one of the things they were talking about was critical race theory. Y una de las cosas que estaban debatiendo era la raza crítica. We're going to talk about that here because racism is absolutely a sin and we need to understand how to Y deal with vamos a it. hablar de ello aquí porque el racismo es absolutamente un pecado. But the school has been teaching our children how to think. Pero la escuela le ha estado enseñando a nuestros hijos cómo pensar. Not just about math and science and technology, No solo acerca de la matemática, de la ciencia y tecnología, but about sex pero acerca del sexo and about God y acerca de Dios and about race y acerca de la raza and all of these moral issues. y todos estos problemas morales. Folks, it's not the school's job to teach our children the difference between right and wrong. Y déjenme decir, no es el trabajo de la escuela enseñarle a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. It is our job as parents. Es nuestro trabajo como padres. And the sooner we step in and say, Y lo más pronto que entremos y digamos, by showing up at those school board meetings if necessary, al llegar a esas juntas de escuela, si es necesario, you got this theory of critical race, Tienen critical esta- race theory they call it. teoría de raza crítica, I read this week, well, you shouldn't worry about it, it's just a theory. leí que, bueno, no te preocupes, solo es una teoría. And I can't help but think they also said that evolution is just a theory Y too, no puedo right? evitar pensar que dijeron que también la evolución And- es solo una teoría. They're cramming these ungodly ideas down the throats of our children. Y están metiendo estos pensamientos que no son de Dios en nuestros hijos.
So we read their textbooks, yes? Entonces leemos sus libros escolares. We spend as much time teaching them as their teachers do, yes? Debemos pasar tanto tiempo como sus maestros enseñándoles. And we correct what's wrong in that curriculum. Y corregimos lo que está mal en ese currículum. And we hold our school boards and teachers accountable to us in this nation, right? Y hacemos que las escuelas y las directivas sean responsables y And entren we- cuentas a And nosotros. and we support and pray for those good, godly Christian teachers out there who are trying to do the right thing. Y apoyamos y oramos por aquellos maestros que son hombres y mujeres de The Dios. police can't fix it. La policía no lo puede Schools arreglar, can't fix las it. escuelas no lo pueden arreglar Don't laugh. y no se van a reír. Politicians can't fix it. Los políticos no lo pueden You arreglar. know, look at the mess a lot of us made of their own lives, right? Yeah. Miren el relajo que hicieron ellos solos de sus propias vidas. So who can? What's left? Entonces, ¿quién puede? ¿Qué más queda? Well, let's just look around this room, right? Miremos en este cuarto. Tomás, Tomás, Randy, Randy, Alice, Alice, Joel, yo, God's people, el pueblo de Dios, God's family. la familia de Dios. We talked about absentee fathers a little bit already. Ya hablamos acerca un poquito de los padres que están ausentes. There are times it can't be helped, right? Hay veces que no se puede evitar. So I'm talking about those who are absent on purpose. Y estoy hablando de aquellos que están ausentes con intención. AWOL, does that work in Spanish? ¿Ivo? AWOL. AWOL. Absent AWOL, without no. leave, all right? Okay, simplemente se You know what desaparecieron. AWOL is. So Tomas had to go off for a while, right? Tomás se tuvo que ir por un tiempo He had to be in the service. y tuvo que estar en el servicio. And I forget your wife's name. I shouldn't. Lina. Lena. So Lena brought her children to church when Tomas was away. Entonces Lina trajo a sus hijos a la iglesia cuando Tomás no estaba allí. And they lived at the good time because you were probably able to do Zoom and phone calls and so Y forth. viven en un tiempo bastante bueno porque supongo que pudieron hacer llamadas por Zoom y todo eso. But in his absence, those young people were able to have good, godly men involved in their lives Pero en su ausencia hubieron mujeres y hombres de Dios presentes en su vida, in the safe place of the church. en el lugar seguro de la iglesia. So that's what I'm talking about. Así que de eso me refiero. We bring our children, Traemos nuestros hijos, our grandchildren, nuestros nietos, our nieces and nephews if we can, nuestros sobrinos, sobrinas, the little neighbor children who are going nowhere on los Sunday if we can. vecinitos, And we show them what a good, godly man looks like les mostramos cómo se debe ver un hombre o mujer de Dios in a place like this. en un lugar así. I was at VBS just one time Estuve en VBS solo un día, on Tuesday night. creo que fue martes, And I learned something about Joni that I didn't know before, y aprendí algo de Joni que no sabía antes. because I had asked one time why Joni doesn't lead worship more often than she does. Y yo había preguntado una vez por qué es que Joni no liderea la alabanza más seguido. And I won't let you know that Ricky said this, but No te voy a dejar saber que Ricky dijo esto. somebody said that she's shy about being in public and leading on her own. Alguien dijo que es tímida acerca de estar en público y sola. But I saw her in her astronaut outfit, Pero la vi en su traje de and Michelle in astronauta her astronaut y Michelle en outfit. su traje de And she astronauta. was in this beautiful, wonderful place leading those kids in worship Y and estaban teaching en them. un yeah? momento bello y hermoso liderando a esos niños en su tiempo de alabanza. And there was her husband, Jeff, right Y ahí there. estaba su esposo Jeff. Now, Jeff can't dance. I do want Ahora, you to Jeff know no that. puede Okay, bailar. sorry. But he tries. Pero right? intenta. And I remember thinking what a blessing it was for those children Y recuerdo pensar qué bendición era para esos niños, that they have Michael, que tienen a Michael, and they have Jeff, que tienen a Jeff, and they had Greg, y tienen a Greg, and they had Ricky and tenían a Freddie. Ricky, a Freddy. And I thought, these are some young people
Y pensé, estos son personas jóvenes who know that there are good men in the world que saben que hay hombres buenos en el mundo, who love them and care for them que los aman y que los cuidan and who want them to know their heavenly Father. y que quieren que conozcan a su Padre Celestial. That's not white privilege, by the way. Y eso no es privilegio blanco, That por is cierto. church privilege, Ese right? es privilegio de iglesia. That is what comes from being in God's presence in the church. Y es lo que llega de estar en la presencia de Dios en iglesia. and it is a good thing. Y es una cosa buena. So we want to give as many children as possible that opportunity. Así que queremos darle a los más niños posible esa oportunidad. Okay, I told you it was going to be short. Les dije que iba a ser corto, But I wanted to end with the prodigal son. pero quería terminar con el hijo pródigo. You know the story, right? He went off and wasted all the good things the father had given. Entonces él fue y gastó todas las cosas buenas que él tenía. And as happens, he found himself in the pig pen when he'd run out of everything. Y cuando vino a sentir, se encontró en el redil de los cerdos. And that's one of my favorite stories in the Bible. Anybody else? Y esa es una de mis historias favoritas en la Biblia. Did you know that story was not original to Jesus? ¿Y sabes que esa historia no era original a Jesús? Lots and lots of the rabbis, teachers, were using the same kind of a story in their teaching. Muchos de los sacerdotes estaban usando esa historia. But Jesus did something with the story that they didn't do. Pero Jesús hizo algo con la historia que changed. ellos no habían hecho. He changed it. La cambió. And I want to say this in the context of honoring your father. Y quiero decir esto en el contexto de honrar a tu padre. Because in the story we had a son who did not honor his father, right? Porque en la historia tuvimos a un hijo que no honró a su padre. He basically said, I wish you were dead. Y dijo prácticamente quisiera que estuvieras muerto. Because when he took his part of the inheritance, he really was taking what belonged to the father for the father to live on the rest of his life. Porque cuando él tomó su parte de la herencia, en realidad estaba tomando lo que le iba a servir al padre para vivir mientras estuviera vivo. And we can understand why that would cause a lot of heartache for the father, right? Y podemos entender por qué eso le ocasionaría tanto dolor al padre. And I want to turn that inside out, though, and think of the prodigal father as well. Pero quiero darle vuelta y pensar acerca del padre pródigo. Because a lot of us are dealing with that situation in our life. Porque muchos de nosotros estamos lidiando con esa situación en nuestras vidas. And it is hard to honor them, right? Y es difícil honrar a esos hombres. When you feel like you were abandoned, Cuando sientes que fuiste abandonado, when you were abused with his words, cuando fuiste abusado con sus palabras, when you were physically abused, cuando fuiste abusado físicamente, when you were sexually abused. cuando fuiste abusado sexualmente. It's one of the problems with talking about God as the Father for folks who had bad fathers in this world. Y es difícil hablar del amor de Dios cuando tuviste malos padres. But God tells us we have to honor those fathers. Pero Dios dice que debemos honrarlos. And they may never repent. Y tal vez nunca se arrepientan. You may not ever even know who they are. Tal vez nunca te des cuenta quiénes son realmente. But here is something you can do Pero aquí hay algo que sí puedes hacer. as a means of honoring them Cuando se trate de honrarlos and showing love to God. y mostrar amor a Dios, You can forgive them. puedes perdonarlos. I had a stepfather, Tuve un padrastro and I wasn't able to do it until he was in his casket. y no lo pude hacer hasta que él ya estaba en su ataúd. But it's something we must do. Pero es algo que debemos hacer. You must do for your sake, Tú lo debes hacer por tu bien, because God tells us to.
Porque Dios nos dice, And God says it will not go well with you until you honor Him. y Dios dice que no te irá bien hasta que tú lo honres. So here is the twist in the story of the prodigal son. Entonces aquí tenemos la vuelta en la historia del hijo pródigo. When the rabbis told the story of the prodigal, Cuando los sacerdotes dijeron la historia del pródigo, and he came back home and begged for his father to take him, y él regresó a casa y rogó para que su padre lo volviera a agarrar. the father stood and said, "No." El padre se paraba y decía no. The rabbis intended to teach the young people that they must honor their parents. Y ellos le enseñaban a la gente que debían honrar a sus padres. But Jesus turned it inside out Pero Jesús le dio la vuelta by saying the father saw him a long ways off. al decir que el papá lo había visto desde muy lejos And he ran to greet him, y corrió and he threw his arms around him, y lo abrazó fuerte and he said, "This is my son." y dijo, este es mi hijo. Really talking about the heavenly Father, En realidad estamos hablando del Padre Celestial, who is a good, good God. que es un buen Dios. Let me make a promise to you. Y déjenme hacerles una promesa. I a believe ustedes. that it's absolutely true. Creo que es absolutamente verdad. If today Si ahora, you will say to your father who abused you, si le dices a tu padre quien te abusó or who was absentee, o quien estuvo ausente, "I forgive you," yo te perdono, you will miraculously learn milagrosamente aprenderás that in doing that you have opened the door also to a relationship with your heavenly Father. que al hacer eso abriste unas puertas a una Maybe- relación fuerte con tu Padre Celestial. Maybe for the first time in your life you will feel like you're able to draw close to Him Y tal vez por la primera vez en tu vida vas a sentir que puedes acercarte a Él. because God the Father will honor that. Porque Dios, el Padre, va a honrar eso. And if your father never repents, Y si tu Padre alguna vez if piensa he's dead in the grave, que esté muerto en la tumba, if there are horrible things you don't want to talk about, si hay cosas terribles, horribles que no quieres hablar, that will never go away, que nunca se van a ir, you will have the arms tendrás los of the brazos, best father in the world Del wrapped mejor around you Padre del mundo, to love, alrededor de ti, to love you, para amarte, to protect you, para protegerte, to take you into His home, tomarte en sus brazos and say you will never be alone again. y decir que nunca más vas a estar solo o sola. That is God's promise to His children, Y esa es la promesa de Dios hacia ti. and He keeps His promises. Y Él cumple sus promesas.